two-way HSPL speaker dari Celto Acoustique. Ada CT12V dan CT15V. Real 500 watt RMS power capacity, yang 12V peak SPL 129 dB, yang 15V 133 dB. Material dan desainnya mewah, ada pole mount, soundnya natural dan smooth, dan harganya murah, value banget pokoknya. Oke, nggak pakai lama, langsung aja kita tunjukin kualitas soundnya. Well, you're gonna love me like nobody's loved me. Come rain or come shine, happy together, unhappy together, but won't it be fine?